Oh. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, pertama sekali jutaan kemaafan dimohonkan kepada semua pelajar yang hadir pada malam ini di atas kelewatan sesi kita untuk bermula pada malam ini. Okay, terima kasih banyak-banyak di atas kesudian semua pelajar untuk menyertai sesi Smart A Plus Chemistry pada malam ini yang dianjurkan oleh unit kimia Majlis Amanah Rakyat, okay, dan juga guru-guru daripada MRSM. So diharapkan apa yang bakal disampaikan pada malam ini akan memberikan manfaat kepada semua pelajar. Jadi sebelum kita memulakan majlis kita pada malam ini, okay, marilah sama-sama kita membaca Kitab Al-Fatihah untuk mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, mari sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim surah Al-Fatihah tadi, maka kita telah sama-sama membuka majlis kita pada malam ini. Okey, malam ini kita akan bersama-sama dengan Cikgu Mimi Syazdina, Guru Cemerlang MRSM Langkawi. Di samping itu, kita juga akan bersama dengan beberapa guru lain yang akan turut sama-sama menyumbang pada sesi kita pada malam ini. Jadi akan ada beberapa orang guru yang akan turut memberikan sesi ini bersama-sama dengan Cikgu Mimi. Okey. Jadi saya harap semua pelajar telah menjawab handout ataupun latihan yang telah diberikan sebelum ini untuk memudahkan perjalanan sesi kita pada malam ini. Okey, untuk pengetahuan semua, malam ini kita akan mempelajari ataupun akan meneroka dengan lebih lanjut topik elektrokimia atau elektrochemistry, iaitu salah satu topik dari tingkatan 4 yang mempunyai hubung kait rapat dengan topik tingkatan 5, iaitu tindak balas redox. Okey, jadi untuk meneruskan majlis kita pada malam ini, saya menjemput terlebih dahulu Cikgu Kamisah daripada MRSM Taiping untuk memulakan majlis pada malam ini sebelum diteruskan oleh guru-guru yang berikutnya. Jadi saya menjemput Cikgu Kamisah untuk memulakan majlis. Dipersilakan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, harap semua pelajar dengar lah ni . Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi. Okey, topik kita malam ini kita terus, di samping sambil tadi dah baca doa kan, diharap program kita malam ini akan mendapat manfaat yang sewajarnya kepada semua pelajar. Okey. Okey, sebelum kita nak jawab soalan tu, beberapa perkara perlu kamu tahu, iaitu topik elektrochemistry ini terbahagi kepada dua. Satu electrolysis proses, lagi satu ialah vortex cell. Dalam topik electrolysis malam ni, kamu kena tengok electrolysis ni terbahagi kepada dua yang kamu belajar. Satu, electrolysis in molten compound. Yang kedua ialah electrolysis dalam aqueous solution. Okey, mana nota cikgu tak tahu? Nota. Okey, nota. Okey. Okey, sebelum nak jawab soalan yang atas ni, kita terus tengok beberapa soalan. Soalan pertama. Okey, dalam diagram tu, dalam diagram 4 di sini, kalau kamu tengok soalan question 1, diagram 4 show the apparatus setup for the electrolysis of sodium nitrate solution using carbon electrode. Jadi di sini kamu tengok, nombor 1 bila kamu tengok ni, kamu kena pasti di sini tengok electrolyte-nya sodium nitrate solution.
Jadi sodium nitrate solution. Jadi untuk menjawab soalan ni, kamu kena lupakan yang electrolysis in molten. Ni adalah electrolysis in aqueous solution. Aqueous solutionnya ialah sodium nitrate solution. Kamu jalankan proses electrolysis menggunakan elektrod karbon. Jadi kalau kamu tengok karbon elektrod P dan karbon elektrod Q. Okey, yang pertama kamu tengok sel ini. Okey, sel di mana bila sel tandanya begini, okey. Ini tanda panjang, ini tanda pendek. Panjang, pendek. Okey, jika pendek itu, okey, elektrod Q itu dikenali sebagai katod. Katod pendek tu artinya ke metod lah. Selalu kamu kata pelajar, katod dia tu. Katod. Artinya yang pendek, bahagian pendek ini ialah katod. Katod itu ialah karbon elektrod yang disambung pada terminal negatif of the cell. Okey, kemudian yang panjang ni ialah positif cell bagi bateri disambung pada terminal pada elektrod P. Jadi P ini dikenali sebagai anode. Jadi nombor 1 kena tahu mana bahagian anode, mana bahagian katod dahulu sebelum kamu menjawab soalan. Okey. Lepas itu yang kamu kena tahu ialah freely moving ion yang ada dalam electrolyte ini. Okay, sodium nitrate solution. Ingat kalau namanya solution mesti ada water. Kalau molten, katakan dia kata sodium nitrate molten sodium nitrate, maka di dalam molten sodium nitrate tak ada air, water tak ada. Sodium nitrate solution ada water. Kalau nama je solution mesti ada water. So freely moving ion kamu senaraikan di samping kehadiran sodium nitrate iaitu sodium ion and nitrate ion, masih ada lagi 2 ion yang wujud yang datangnya daripada water. Yang pertama ialah hydrogen ion, yang kedua ialah hydroxide ion. So untuk menjawab soalannya yang seterusnya, kita tengok soalan kata write the formula of all ion present in sodium nitrate solution. Jadi bila kamu dia kata write the formula. Artinya bila soalan itu kata write the formula, jawapan yang kamu beri mesti berbentuk formula, bukan berbentuk name. Dia tak kata soalan itu tak kata name the formula. Name the formula. Write the formula. Okay? Name the ion. Kalau soalan kata name the ion, kamu kena eja ke semuanya. Jadi jawapannya untuk A itu okay, seterusnya next. Ke bawah sikit. Okey. Jadi jawapannya kamu tengok write the formula or the ion present in sodium nitrate solution. Sodium ion, nitrate ion, hydrogen ion, hydroxide ion. Sodium ion and nitrate ion ini datang daripada sodium nitrate. Hydrogen ion and hydroxide ion datangnya daripada water. Jadi soalan kata write the formula, maka kena tulis formula. Kalau soalan kata name the ion, maka kamu kena eja sodium ion, eja ke semuanya. 1 markah, tertinggal 1 kosong. Sebab dia kata all. Tengok keywordsnya di sini write the formula all ion. Jadi mesti ketulis ke semuanya, ke-4 ion. Jadi kamu tak bolehlah tulis sodium ion saja dan juga nitrate ion saja. Salah. Okay, tidak dapat markah di situ nanti. Okey, kita tengok dia kata electrode Q. Dia dah siap-siap bagi tahu electrode Q itu act as a cathode. Jadi dia kata what is mean by cathode. Jadi cikgu dah cakap tadi, apa itu cathode? Cathode ialah electrode atau kamu kata carbon electrode, bolehlah. Where reduction take place, ataupun kamu boleh kata electrode that connected to the negative terminal of the cell. Okay. Di samping jawapan di sini, okay, kamu boleh juga cakap what is mean by cathode. Cathode is electrode that connected to negative terminal of the cell atau bateri. Itulah maksudnya cathode. Okay. Cikgu ulang balik. What is cathode? Cathode is electrode that connected to the negative terminal of the cell or battery. Okey, jadi kita tengok what is the gas Y. Gas Y kamu tengok di sana, gas Y itu di sebelah kanan kamu itu. Jadi disebabkan kamu tengok tadi ada sodium ion and hydrogen ion yang ada dalam solution. So sodium ion and hydrogen ion akan move atau attracted to the Q electrode. Sementara
nitrate ion and hydroxide ion akan move atau attracted to the carbon electrode P. Jadi bila kamu dalam solution mesti ada freely moving ion. Jadi freely moving ion itu akan bergerak bila kamu complete the circuit. Jadi bila complete the circuit, sodium ion and hydrogen move to the carbon electrode Q. Jadi apa yang dibuat di sana? Jadi siapakah yang hendak dipilih? Sama ada sodium ion ataupun hydrogen ion yang hendak di-discharge. Okay. Jadi ion yang akan discharge bergantung kepada keupayaan ion itu. Okay. Yang paling mudah discharge diletakkan di bawah. Kamu kena hafal lah electrochemical series itu. Okay. Sementara kalau kamu tengok sodium ion terletak paling atas dalam electrochemical series of ion. Dan hydrogen ion bawah. Jadi disebabkan hydrogen ion itu kedudukannya di bawah, paling mudah discharge. So hydrogen ion receive electron to form hydrogen gas. Two hydrogen ion akan receive 2 electron to form hydrogen gas. So soalan dia kata what is the gas Y? Gas Y itu ialah hydrogen gas lah. Boleh letak nama, boleh letak nama di sinilah jawapan cikgu paparkan ni, nama dia hydrogen gas ataupun hydrogen molecule, ataupun kamu nak tulis H2 pun boleh sebab soalan kata what is gas Y. Kalau soalan kata write the formula of gas Y, maka formula jawapan kamu H2 saja. Kalau soalan kata name the gas Y, maka jawapan kamu eja macam ni pun boleh. Okay. Tapi dalam kes ini soalan kata what is the gas Y. So kedua-dua jawapan itu diterima sama ada diberi dalam bentuk formula atau diberi dalam bentuk nama. Jadi tak ada masalah. Soalan kata what ke state ke, jadi boleh kedua-dua jawapan itu. Okey, soalan seterusnya. Dia kata explain your answer in B2 in term of selective discharge of ion. Jadi kamu nak pilih mana? Jadi markah pertama ialah dia ada dua markah di sini. Markah pertama kamu kena sebut yang sodium ion and hydrogen ion attracted to the cathode. Itu markah pertama. Markah pertama sodium ion and hydrogen ion attracted to the cathode. Markah kedua, so hydrogen ion is selectively discharged because hydrogen ion are located below than sodium ion in electrochemical series. Okay. Ini dapat satu markah ni, tulis. Lagi satu markah sodium ion and hydrogen ion attracted to the cathode. Jadi dua markah. Yang cikgu paparkan jawapan di sini dapat satu markah, tambah lagi satu sodium ion and hydrogen ion attracted to the cathode. Okey. Okey, gas X, soalan seterusnya. Dia kata gas X is collected at the anode. Gas X can receive a glowing wooden splinter. Okey, write the half equation. Soalan kata write the half equation. So sebelum nak dapat jawapan seperti yang dipaparkan ini, kamu kena berfikir apakah gas, apakah ion yang akan move to the anode. Jadi kalau kamu tengok di sana, tadi ion move to the anode ada dua, iaitu nitrate ion and hydroxide ion. And ion akan move to the anode. Okay, ion akan move to the cathode. Okay. Antara nitrate ion and hydroxide ion, yang mana dia akan pilih, kena tengok ECS, electrochemical series of the ion. Okay, disebabkan nitrate ion itu kedudukannya sangat tinggi berbanding dengan hydroxide ion. Hydroxide ion selalu dipilih untuk dinyah charge. So, sekali lagi hydroxide ion, okay, 4 orang hutan. Kalau cikgu nak ingatlah selalu macam tu. Jumpa 2 batang sungai dan jumpa 4 ekor lagi. Tu cara nak ingatlah. Ataupun 4 hydroxide ion produce, by release 4 electron akan produce 1 mole of oxygen and 2 mole of water. Ni ada cara ni kenapa 4 ni. Kalau kamu pilih selain daripada 4, kamu takkan dapat cukup satu molekul oksigen ni terbentuk. Kalau satu molekul oksigen ni terbentuk, maka tindak balas itu tidaklah tak balance lah. Jadi mesti 4 hydroxide ion release 4 electron to form 1 mole of oxygen and 2 mole of water.
Okey, soalan D. Okay. Rosli discovered his key which is made up of iron has rusted. Okay, by using the knowledge on electrolysis, describe briefly how he solved the problem. Okay. Jadi pertama dia ada 3 markah, mesti kena guna proses. Proses apa untuk solve this problem? Okay. Okay. 3 markah di sana. Jadi dia akan jalankan proses electrolysis atau dikenali sebagai di sini ialah electroplating. Electroplate. Okay. Okay, di mana mesti kena dapatkan metal yang dijadikan anod dan metal yang dijadikan katod. Okay. Jadi dalam kes ni kamu nak electroplate key using apa sebenarnya? Okay. Jadi ada 3 markah di sana, kamu kena memilih elektrod, anod dan katod yang sesuai dan juga electrolyte yang diperlukan. Okay, di sini kalau kamu nak electroplate using copper, artinya kamu akan jalankan proses electrolysis di mana anod mestilah copper. Okay, kalau kamu nak electroplatekan iron by copper, maka anod itu mesti dijadikan copper. Copper mesti dijadikan anod. Bermaksud copper itu kamu sambungkan pada terminal positive of the cell. Okay, jadi copper as anod. Kemudian iron. Iron ni kamu kena jadikan katod. Okay. Ataupun iron kamu connected to the negative terminal of the cell. Okay. Sementara electrolyte yang sesuai yang kamu mesti pilih ialah mesti yang mengandungi ion copper to ion. Okay. Jadi kamu boleh memilih soluble salt yang mengandungi copper to ion. Contohnya copper to sulfate solution. Ataupun kamu boleh guna copper to nitrate solution. Kamu tak boleh guna copper to carbonate sebab copper to carbonate ialah insoluble salt. Jadi hanya boleh guna yang soluble salt saja. Soluble. Okay. Okay. 3 markah lah tu. Okay. Alright, seterusnya. Question number 2. Question 2. Terima kasih kepada Cikgu Kamisah lah tadi. Kalau ada apa-apa soalan kepada semua-semua pelajar, pelajar-pelajar boleh bertanya di ruangan chat. Okay, dan ada guru dan moderator yang akan menjawab. Okay, tadi Cikgu Kamisah telah menjawab banyak atau membincangkan soalan 1 dan jawapan-jawapannya. Mungkin ada pelajar yang banyak soalan tentang pelajar bertanya sama ada jawapan diterima atau ditolak. InsyaAllah guru-guru akan cuba jawab. Okay. Jadi yang paling penting adalah pelajar-pelajar menjawab soalan terlebih dahululah. Okay. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Cikgu Kamisah kerana kesudian berkongsi dan membincangkan soalan 1. Jadi sementara itu ada beberapa soalan tadi yang saya lihat di dalam ruangan chat bertanya tentang video, bertanya tentang skema, bertanya tentang soalan. Okay, soalan ini sebenarnya telah dikongsi di dalam grup Telegram. Jadi di mana pelajar-pelajar boleh dapatkan soalan tersebut di dalam grup tersebut, dan insya-Allah kita akan kongsikan juga nanti link kepada kumpulan grup tersebut untuk pelajar dapatkan bahan. Okay, dan di akhir slot nanti kita juga akan meminta pelajar-pelajar mengisikan kehadiran untuk membolehkan pelajar-pelajar mendapat jawapan bagi soalan-soalan yang telah dijawab hari ini. Jadi bagi siapa yang mengisi kehadiran dengan lengkap, akan pelajar tersebut peroleh jawapanlah untuk semua skema pada hari ini. Jadi untuk tanpa membuang masa, jadi kita ingin menyambung sesi perbincangan kita pada malam ini. InsyaAllah sesi akan diteruskan oleh Cikgu Mimi.
Okey, jadi oleh itu saya menjemput Cikgu Mimi untuk meneruskan sesi kita pada malam ini, membincangkan soalan 2 dan seterusnya pada malam ini. Okey, dipersilakan Cikgu Mimi. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf di atas ni ya, lambat sikit. So saya akan sambung dengan soalan nombor 2. Okay. So kalau kat sini saya share, tengok soalan. Okay, so soalan ni, soalan ni berkaitan chemical cell, or sometimes kita panggil dia sebagai vortex cell. Okay. So vortex cell ni basically is kita nak tengok the change in the energy from the chemical energy to the electrical energy. So apa yang penting untuk vortex cell or chemical cell ni, okay, atau sel kimia, okay, kita nak change from the chemical energy to the electrical energy. So what makes the electrical energy? Basically, electrical energy is the movement of electron. So somehow, okay, elektron itu mesti digerakkan. So how to gerakkan the electron? So untuk ini, okay, basic concept dalam vortex cell, okay, dia mesti ada two different metals. Okay, dia mesti ada two different metals. Okay, so kalau kita tengok how to identify the metals. Okay, so kita tengok electrochemical series. So which part of electrochemical series yang kita perlu tengok? So kita tengok electrochemical series yang menunjukkan the list of metal sahaja. The list of metal sahaja, which is, okay, starting dengan potassium, sodium. Okay, biasanya kalau kita hafal tu kita pakai mnemonic. Okay, kalau nak kahwin mesti ada zakat fitrah supaya perkahwinan Hafiz cukup agung. Macam tu lah. Okay, so basically the negative terminal is the metals that is more electropositive, yang lebih electropositive daripada metal yang lagi satu. So dalam case ini, if the P is the negative terminal, so P is more electropositive than Q. P is more electropositive than Q. Okay, so more electropositive means, okay, kecenderungan untuk jadi positive ions. So basically atom dia ada potential untuk become positive ions. So how does matter form positive ions? Dengan cara releasing electron. Okay, so what happen is P will release electron, atau dalam bahasa lain, electrode P or metal P undergoes oxidation to become positive ions.
Okay, kalau kita ambil contoh P is magnesium and the Q is copper. So magnesium is more electropositive than copper. So magnesium will undergo oxidation. So magnesium will become the anode. Or the negative terminal. So automatically copper metal will become the positive terminal. Okay, kalau kita tengok the arrangement of the pair of metals kat sini. Okay, so apa kaitan position of the metals in ECS dengan potential difference? Okay, benda yang penting dekat sini ialah the further the distance between two metals in electrochemical series, the higher the potential difference or the higher the voltage. Okay. So dalam kes ini kalau kita nak susun, okay, we are going to arrange the position of the metals in the ECS. Okay, kita kena tengok dua perkara. Satu dia punya potential difference, satu dia punya terminal. So mana-mana metals that become the negative terminal will be the more electropositive metals, which is dia akan berada di atas metal yang less electropositive. So kalau kita arrangekan macam ni, antara P dengan Q, okay, Q akan berada di atas P. Okay, dia punya potential difference is 0.7. While PR, the negative terminal is R, and then the potential difference is bigger than P dengan Q. So basically, R mesti berada di atas Q. Okay, so jarak R dengan P mesti lebih jauh daripada jarak P dengan Q. That's why the reading is bigger. Okay, and then if you look at the next one, SQ, the negative terminal is S, maksudnya S berada di atas Q. Okay, but the potential difference is 1.65. Maksudnya lagi jauh. So sekarang kalau kita comparekan SQ, S mesti berada di sini. So SQ is 1.65. Okay, and then last kali, T and S. T is the negative terminal. So maksudnya T berada di atas S. So kalau kita tengok kat sini, T will be higher than S. Okay, dia punya reading 0.55. That means dia punya position is nearer. Dia mesti dekat. Lagi kecil potential difference or the value of the voltage, that means lagi dekat dia punya position. Okay, so kalau kita arrange balik everything, then kita akan dapat, okay, arrangement dia will be T, S, R, Q, and P. Okay, and then kita back to question number 1. Okay, suggest a suitable electrolyte for the above experiment. So, untuk soalan electrolyte ni, dia tak kisah electrolyte apa pun.
everything will do. Okay. As long as kita guna soluble salt. So dalam kes ini kita boleh pakai copper to nitrate solution or copper to sulfate solution. Okay, soalan ni kata suggest. Suggest that means you boleh eja spell it right, or you can write down the formula of the compound. Tapi the word solution ni kena ada. Okay, next we move on to the next question. Okay, based on your answer, state the pair of electrode that will give the highest voltage reading. So dalam kes ini, pairing that give the highest voltage reading. That means dia punya position sangat further apart. Okay, so kalau kita tengok kat sini, which pair will give the highest voltage? Okay, so T paling atas, P paling bawah. So maksudnya pasangan T and P. So pair is T and P. So how about the potential difference? So kita add up semua. Okay, daripada T ni sampai ke P ni, add up everything, then you will get the reading of 2.9 volts. Okay, for the next question, number 4, if metal Q is copper, suggest metal P. Okay, if Q is copper, suggest metal P. So, kita tengok balik. Okay, pasangan PQ. So, if Q is copper, P berada di mana? Berada di bawah. So, maksudnya any metals that is lower than copper, tapi dia punya value is very small. The potential difference is small. That means, okay, position of P itu mesti dekat dengan copper. So, di bawah copper biasanya ada silver. Okay. So, the metal P dalam kes ini ialah silver. Okay. Again, soalan suggest. You can spell it right or you can write the formula of the element. Okay, and then dia minta give a reason. Why? Because silver is lower than siapa tadi? Yeah, copper. In electrochemical series. Okay. Untuk SPM, mesti eja penuh. Electrochemical series. Jangan guna short form. Okay. Next, we go for question B. Okay, again, this is electrolysis cell. Okay, konsep electrolysis ialah kita nak change from electrical energy to the chemical energy. So, bila kata electrical energy, of course, the main things ni kena ada, which is the battery. Okay, it will provide. Okay, sorry. It will provide electrical energy. Okay, kita patah balik yang ni sekejap. Okay, katalah kita ambil contoh pair of metals, copper dengan silver.
Okay. Copper dengan silver. Okay, and the electrolyte is copper to sulfate solution. So dalam kes ini, okay, at anode, okay, which is copper will become the anode because copper is more electropositive than silver. Sekejap ya. Saya nak draw sikit sebab nak tunjuk dia punya half equation. What really happened dalam vortex cell. So soalan ni tak ada minta half equation. So I'm trying to discuss a little bit on the half equation. Okay. Kejap ya, kita sambung sikit lagi. Okay, saya nak discuss sikit about the half equation. So, kalau kita ambil satu contoh vortex cell. Okay. Let's say, untuk case tadi, the P and Q. Buruk pula lukisan ni. Okay. Okay, let's say sebelah kiri ni ialah copper. Electropositivity. Okay, lepas tu kita ada katalah solution, kita guna copper to sulfate solution. AQ ni means solution. So, which one is the negative terminal? So, your copper is the negative terminal. So, negative terminal akan undergoes oxidation. So, bila dia undergoes oxidation, this one is your anode. Okay, so anode undergoes oxidation. So, siapa yang undergoes oxidation? Copper undergoes oxidation. Bila dia undergoes oxidation, maksudnya dia release electron. So, copper atom releases electron to form copper 2 ions. So, dekat sini, ions dia charge 2 positive. That means we have to release 2 electron. Okay, itu yang berlaku di anode. So, this one untuk silver, silver is your negative terminal. Positive terminal. Positive terminal basically is a cathode untuk case vortex cell. Okay. So, kalau you tengok dekat cathode, okay, anode undergoes oxidation. Release electron. So, electron akan dikeluarkan dari sini. So, dia akan berlari-lari kat sini. Dia pun masuk dalam silver ni main-main.
So kes ni ialah siapa nak accept this electron yang berlega-lega dalam silver metal. Siapa nak ambil dia? So dekat sini lah fungsi the solution. The solution here, okay, ions daripada solution ini, salah satunya akan ada kebolehan untuk accept the electron. So kalau kita tengok, kalau kita list down the ions in the solution, we have copper 2 ions, we have the sulfate ions, we have the hydrogen ions and hydroxide ions. Okay, so cerita dia, antara semua ions ni, yang mana boleh accept the electron, yang mana boleh terima elektron tu? Okay, sebab kita nak dischargekan ions ni, bagi dia tak ada charge. Okay, dalam kes cathode ini, dia undergoes reduction. Maksudnya dia kena elektron. So siapa yang boleh accept elektron? Okay, katalah saya ambil contoh hydroxide. So hydroxide ions, kalau kita tambah elektron, dia akan jadi 2 negatif. Soalannya, ada ke? No such thing as macam ni. OH2 minus tak ada. Okay, so dia tak logik. So bila benda tak logik, maksudnya, okay, bila hydroxide terima elektron, okay, dia tak hilang charge. So hydroxide cannot accept the electron. Same goes dengan sulfate. Yang boleh accept the electron only the positive ions. So between hydrogen dengan copper, which one is less electropositive? Okay, more electropositive maksudnya kecenderungan or potential to become the positive ions. Tapi dua-dua dah ions. So daripada ions ni kita nak jadikan dia bukan ions. So yang mana less electropositive? Okay, yang mana tidak suka jadi ions? So basically, okay, ions yang berada di bawah dalam ECS, okay, dia memang tak suka jadi ions. So bila tak suka jadi ions, what happen is, okay, the copper here, the copper to ions dalam solution will accept the electron. So again, sini ada 2, maksudnya kena accept 2 electron, producing copper atom. This is the basic concept dalam vortex cell or chemical cell. Okay, so kita move to the next question. Which is soalan kat atas tadi. Okay, so kalau tengok soalan ni, okay, this is electrolysis. Tujuan dia kita nak coat iron spoon with layer of copper. Okay, so konsep dekat sini, based on the factor of the type of electrode. Type of electrode ni maksudnya kita akan pakai active metal. Okay. SD anode. Because dalam electrochemistry, anode basically is a terminal or the electrode that undergoes oxidation. So bila dia undergoes oxidation, that means dia mesti release electron. So if kalau kita pakai kat sini, katalah kat sini kita pakai carbon, carbon inert. So carbon will not involve in the reaction. Okay. So kenapa tak letak iron spoon dekat sebelah sini? Sebab iron, okay, iron dengan copper, kita nak electroplatekan iron with copper. So kita tak nak
anything happen to the ion spoon. So that's why at your, kalau kat sini, this is the positive terminal of the battery. Okay, so this is your anode. So your anode must be copper. So what happened is, di sini copper atom undergoes oxidation. So oxidize. So oxidize, they become ions dengan cara release electron. So electron will move from here to here. Okay, dengan syarat switch ni kita lengkapkan lah, complete the circuit. Okay, and then okay, the electron akan main kat sini dekat wire ni, dan dia pun pergilah jumpa dekat iron spoon. Okay, dia akan berlega-lega dalam iron spoon. So again, okay, kalau ada release of electron, mesti ada acceptance of electrons. So kalau di sini berlaku oxidation, dekat sebelah lagi akan berlaku reduction. Okay, kalau sini buang elektron, okay, so dekat sebelah lagi dia akan accept elektron. So persoalannya ialah siapa nak accept the electron. Tapi apa yang kita tahu ialah kita kena coatkan the iron spoon with copper. So maksudnya at the end of the day, okay, dekat sebelah iron spoon ni, okay, iron spoon ni is the negative terminal. Okay, so ini negative terminal. Okay, so saya ambil copper positive terminal, which is the anode. And then dekat negative terminal ialah dekat bahagian iron spoon ni. Okay, so kita nak the copper metal coat the iron spoon. So maksudnya final product is copper. So what kind of solution kita nak pakai? Okay, so dalam bahasa mudahnya, copper to ions lah. Because copper to ions can accept electron to form copper atom. And finally it become copper metal. Okay. Dan sini berlaku reduction. Reduction means accept electron. Okay. So soalan ni. Okay, state the name of the process carried out by the student. So the process is called electroplating. The process is called electroplating. Okay, energy change. So kita ada chemical and then dia tukar kepada electrical energy. So chemical energy to electrical energy. Okay, and then half equation. So macam kita dah discuss tadi, the half equation at anode. Okay, so anode akan undergoes oxidation. Okay, cathode akan undergoes reduction. So kalau tengok case tadi, okay, this is your anode, this is your cathode. Okay. So this is the half equation at anode and half equation at cathode. Okay, next. Okay, so anode undergoes oxidation. Okay, producing copper to ions.
Okay, and then solution tadi kita ada copper. So copper to ions undergoes reduction, produce copper atom. Okay, this is what we call half equation. Okay, so we have half equation at anode and half equation at cathode. Okay, seterusnya tak ada dalam ni. Sometimes soalan ada minta tentang ionic equation, the overall ionic equation. Ini jarang-jaranglah keluar, tapi boleh ditanya. Okay, so sekarang ini kita ada half equation, kita ada half equation. Kita nak combinekan dua-dua. So how to do it? Okay, the first you have to look at the electron. Okay, so kalau tengok kat sini, anode buang 2 elektron, cathode terima 2 elektron tersebut. So that means at the end of the day, okay, kita tak ada lagi free electron in the system. So that means kita boleh cancel out the electron. Okay, yang tinggal ialah, okay, dia punya reactance ialah copper atom and copper atom sini dekat anode and copper to ions dekat cathode. Okay, so produce dekat anode kita ada copper to ions and dekat cathode kita ada copper atom. This is what we call overall ionic equation. Okay, so dia sama case dengan Cikgu tengok balik soalan nombor B2. Soalan nombor B2. B. Perubahan tenaga. Oh, sorry. Okay, untuk soalan ni sorry. Campur lah. Okay, this is electrolysis cell. So they change electrical energy to chemical energy. Sorry lah ya, malam-malam ni dah tak tahu apa nak ni dah. Okay, so diagram 3.2. Okay, so electrolysis cell, that means from electrical energy to chemical energy. Okay, thank you Cikgu Marwan. Okay, and that is question number 2. Okay, sekarang kalau kita tengok question number 3, there are 2 types of cell. Cell A and B. Okay. So apa kriteria penting yang ada pada cell A and B ni ialah, okay, untuk cell A dia guna 2 different type of metals. Okay, 2 different types of metal, which is ini ialah kriteria untuk chemical cell or the vortex cell. Okay, kalau tengok kat sini, kriteria dekat sini yang penting ialah carbon electrodes. Okay, dia pakai the same electrodes, the same type of element. Okay, so sel B berkemungkinan besar ialah electrolysis cell. Okay, so electrolysis cell basically dia perlu electrical energy. So kalau tengok dekat setup apparatus ni, okay, dekat mana dia nak dapatkan the electrical energy? Electrical energy, that means mesti ada movement of electron
So dekat mana ada movement of electron? Adakah voltmeter bekalkan elektron? Tak kan? So mesti ada bateri. So where is the battery? Okay, where is the battery? So kalau sel B ialah electrolysis cell, which is dia akan change from electrical energy to the chemical energy. Okay. So kalau tengok sebelah sini, sebelah kiri ni, ini sebab dia pakai two different metals. So basically this is your vortex cell. So vortex cell will change daripada chemical energy to the electrical energy. So dekat sini electrical energy. So dalam bahasa lain, okay, untuk case ini, okay, sel A ini bertindak sebagai bateri to the cell B. Okay, sel A bertindak sebagai bateri to the cell B. So kalau kita boleh susun dia, okay, so kalau tengok zinc dengan copper, zinc is more electropositive than copper. So zinc will become the negative terminal. So this is your negative terminal. Okay, so copper will be your positive terminal. So kalau kita anggap the cell A is battery, okay, so maksudnya kalau kita draw, okay, zinc ni dia bersambung dengan this side of cell B. So kita lukis cell B dulu. Cell B kita ada 2 carbon electrodes. Okay, so dia akan bersambung using wire ni. Okay, yang kita tahu dia akan bersambung dengan bateri. So kalau tengok kat sini, okay, on the right side tu, carbon on the right side, dia bersambung dengan sebelah sini, dengan zinc. So dia become, okay, so maksudnya negative terminal of the battery. So normally negative terminal of the battery, dia pendek kan? Okay. So and then kalau tengok the carbon electrode kat sini, okay, dia bersambung to the positive terminal of the battery. So basically, dia punya rupa paras lebih kurang macam ni lah. Okay, so kalau kita tengok case, kita fokus dekat sel B ni, okay, so yang ini bersambung di sini, okay, yang hijau tu bersambung dekat copper. So that means this is the positive terminal of the battery. This is the negative terminal of the battery. Maka carbon di sebelah sini will become positive terminal. Yang ini will become negative terminal. So, okay, secara tak langsung, okay, sini ialah positive terminal of cell B. Di sini ialah the negative terminal of cell B. Okay, so kalau tengok balik dekat sel A ni, zinc dengan copper, zinc is more electropositive. So zinc will undergoes oxidation. So zinc akan keluarkan elektron. More electropositive maksudnya dia tak suka jadi atom. Dia suka jadi ions. So apa dia akan buat? Zinc will release electron.
So kalau kita tengok kat sini, elektron akan move dari sini pergi sini. So what happen here? Dia macam tu lah. Okay, a complete circuit maksudnya elektron tu akan move the whole circuit. Okay, so ini yang berlaku dalam combination of the cell A and cell B. So kalau kita tengok pula soalan dia, write the formula of the cations in copper to nitrate. So we have copper to ions dengan hydrogen ions. So macam mana tahu copper to dengan hydrogen? So ini gunanya kita buat identification. Okay, copper to nitrate maksudnya ada copper to ions, ada nitrate ions. And then we have solution macam Cikgu Kamisa cakap tadi. Solution maksudnya ada water. So water basically akan ionizes kepada hydrogen ions and hydroxide ions. So soalan minta the cation ions. So cation ion ialah positive ions. So positive ions is copper and hydrogen ions. Okay. Next question will be mark box provided to show A node in cell B. So cell B, A node. A node untuk cell B ialah the positive terminal. Okay. Kenapa positive terminal bukan negative terminal? Because bear in mind, okay, a node always undergoes oxidation. Tak kisahlah dia nama dia vortex cell ke, electrolysis cell ke, okay. A node mesti berlaku oxidation. Oxidation maksudnya dia akan release elektron. So kalau kita tengok sel A, which part yang release elektron? Sebelah sini. Okay, sebelah sini akan release elektron. So that means sini ialah zinc. Okay, untuk case sel A, zinc is your anode. Okay, tapi zinc dikenali sebagai negative terminal. Okay, kita dah label terminal tadi. Okay, lepas tu kalau tengok dekat sel B, okay, elektron tadi kan move pergi sini and then keluar balik dari sini. So di sini elektron keluar balik betul. Okay, release elektron. So berlaku release of elektron maksudnya, okay, sinilah. Your anode. Anode is the electrode or the terminal that undergoes oxidation. Okay, so kenapa? Explain, because this is the answer. Anode is the terminal that undergoes oxidation. Anode ialah terminal yang mengalami pengoksidaan. Okay, next. Kalau kita tengok the next diagram. Okay, the next diagram. Set up apparatus, electroplate iron ring with silver, followed by purification of silver. Okay, so yang mana berlaku electroplating, yang mana berlaku purification? Electroplating is cell P. Cell P berlaku electroplating. Okay, so sel Q berlaku
purification. Okay. So kalau tengok sini iron ring kan, normally kita akan electroplate the iron ring lah. Okay. So sekarang ni electroplating purification, okay, ini ialah the application of the electrolysis. Electroplating and purification is the application of electrolysis. So memang tak ada langsung tentang the vortex cell or the chemical cell. Okay. So bila electrolysis, macam biasa, benda yang paling penting ialah kena ada battery to provide the electrical energy. Okay. So dekat sini kita ada silver nitrate solution. Okay. So X ini paling sesuai kita pakai silver. Okay, supaya proses electroplating itu berlaku secara berterusan. So kalau dia punya solution is silver nitrate solution, maksudnya the anode, okay, mesti pakai silver. So macam biasa, sini, sebelah sini positive terminal of the battery, sebelah sini negative terminal of the battery. So basically, okay, electrode that connected to the positive of the battery will become positive terminal. So kalau sini positif, sebelah sini akan jadi negative terminal. So kalau bersambung, okay, kalau tengok ke sini, sini negative terminal, so sini negative, so sini positif. Okay. So suggest substrate can be used as X. So bila suggest, boleh A je. Okay, argentum, silver. Okay, or write down the formula. So untuk Y pula, okay, kita nak purify. Okay, kita nak purify. So purify tu dia mesti pecah. Okay. So sekarang silver nitrate solution, that means sini pun guna silver, sini pun guna silver. Okay. Tapi apa beza silver untuk Z dengan silver untuk Y? Okay. So silver Y ini ialah impure silver. Ini kita pakai impure silver. Okay. So Y is the impure silver. Okay, again. Okay. Which one is your anode? Which one is your cathode? So silver ni akan oxidize. So dia akan buang elektron. So elektron will move pergi sini. Okay. Dia akan pergi sini. Lepas tu dia keluar balik sini. That's what happened. Okay. So bila dia keluarkan elektron, that means dia undergoes oxidation. Bila dia undergoes oxidation, automatically this is your anode. Okay. So this is anode, cathode, anode, cathode. So half equation at the iron ring. So iron ring, okay, kalau sini di sebelah X undergoes oxidation. So sebelah sini akan undergoes reduction. Okay, so reduction mesti terima elektron. So siapa nak terima elektron? Macam biasa tengok dekat solution. So we have silver ions, nitrate ions, we have hydrogen ions, and we have
hydroxide ions. So yang mana boleh accept elektron? So yang ni tak mungkin lah accept elektron. So yang boleh accept hanya silver ions and hydrogen ions. So which one is easier to be discharged? Senang nak hilangkan the charge. Okay. So hydrogen dengan silver, silver berada di bawah hydrogen in electrochemical series. So what happened here is the silver ions accept electron to form silver atom. Okay. Okay. So dapat Okay. Always look at the electrochemical series. Okay, next we go for question D. Okay, kalau tak sempat soalan essay tu nanti kita just share the answer afterwards. Okay, observation. Ni pun antara soalan penting yang biasa ditanya. Okay, untuk topik electrochemistry, benda-benda yang macam half equation, ions, observation. Okay, ini semua adalah kriteria penting untuk soalan electrochemistry. Okay, so kalau tengok dekat Y, is observation at Y in cell Q. So if you look at cell Q, okay, this is your Y. Okay, Y, dia akan release electron. Okay, Y is silver. Y is impure silver. So basically silver lah. Okay, so what happened? The Y electrode becomes thinner. Okay, kenapa? Kenapa observation thinner? Because Y undergoes oxidation to form Y ions. Okay, ataupun boleh ganti sebab kita tahu Y ni is silver, so boleh ganti silver electrode. So silver undergoes oxidation to form silver ions. Okay, next, again half equation. Half equation dekat Y dengan Z. Okay, Y undergoes oxidation. So Y is silver. So silver atom oxidize. Maksudnya dia kena release electron, forming silver ions. Okay, so this is what happened at Y. So kalau tengok dekat Z, okay, electron move ke arah Z, betul. So Z akan terima elektron. So siapa yang boleh accept the electron? Again, tengok pada solution. Okay, so we have silver nitrate solution. So again, we have the silver ions, the nitrate ions, hydrogen ions, hydroxide ions. So yang boleh menerima elektron hanya silver or hydrogen. This one cannot. So which one lebih easier to accept the electron?
Okay, ataupun easier to be discharged. Okay, silver ions. So the answer is the silver ions accept electron producing silver atom. So dapatlah kita purekan the impure silver kat sini. So semua akan kumpul kat sini. Okay. Banyak pula contengkan kat sini. So kita padam sikit supaya view lebih cerah. So, what is the effect of the electroplating industry to the environment? Okay, so basically sebab electroplating banyak guna heavy metal ions ataupun transition metals. Okay, salah satunya dia boleh mendatangkan pollution. Okay, paling tepat dia boleh menghasilkan water pollution. Sorry. Oops. Okay, it can cause pollution. I think itu saja kot. Kita nak sambung lagi ke esei? Okey, saya terima kasih. Sebab dah setengah kan, ramai pun dah bertanya kita nak tamat. Mungkin pertanyaan tu sebab mungkin ada ramai ingin bertanya dalam perbincangan dalam kumpulan Telegram dan sebagainya lah. Okey, jadi so terima kasih banyak-banyak Cikgu Mimi. So malam ni kita terima penyertaan yang agak memberansangkan. Kita ada hampir 2,000 peserta yang bersama-sama kita pada malam ni. Dan cikgu pastilah sama daripada MRSM atau daripada bukan MRSM, so tak masalah lah. Okay, so sebentar lagi saya akan kongsikan link kehadiran, jadi pelajar-pelajar boleh isi dan boleh di akhir link tersebut di akhir borang tersebut ada terdapat link untuk pelajar-pelajar memuat turun jawapan bagi soalan yang kita bincangkan pada hari ini. Jadi kita tengok sendiri dalam skema bagaimana jawapan, dan selepas ini cikgu juga akan kongsikan QR code cikgu juga sudah kongsikan link untuk grup Telegram. Cikgu sudah kongsikan di ruangan announcement. So boleh masuk dalam grup Telegram, dan selepas ini jika ada masalah tentang jawapan atau tentang perbincangan pada hari ini, boleh diajukan soalan-soalan tersebut ke dalam grup Telegram atau pelajar-pelajar juga boleh berbincang dengan guru masing-masing lah jika ada masalah. Okey, sebentar lagi cikgu akan kongsikan dalam bentuk QR code, tapi bagi yang mungkin tidak mempunyai QR code, boleh juga mengisi kehadiran dengan mendapatkan link kehadiran di ruangan announcement. Sudah cikgu Amy pun dah kongsikan. So boleh dapatkan link tersebut. Sebentar ya, cikgu akan kongsikan kehadiran sebentar.
Okey, harap pelajar semua sudah dapat tengok link tersebut. Jadi boleh mengisilah link tersebut untuk digunakan untuk mendapatkan jawapan, okey, dan juga untuk mengisi maklum balas lah, okey, dalam borang tersebut. Jadi boleh scroll up link grup Telegram juga, dan terdapat ratusan soalan pada malam ini yang telah diajukan dan tak mungkin dan tak mampulah semua moderator untuk menjawab semua soalan. Jadi apa yang kita akan buat, kita akan cuba download semua soalan pada malam ini dan kita akan cuba jawab bagi soalan-soalan yang belum dijawab, dan kita akan postkan jawapan di dalam grup Telegram nantilah jika perlulah. Okey, jika perlu. Jadi itu akan membolehkan pelajar rujuklah. Tapi cikgu percaya setelah semua pelajar dapat melihat skema jawapan yang telah diberikan, mungkin akan lebih jelaslah penerangan yang telah diberikan oleh Cikgu Mimi dan Cikgu Kamisah pada slot pada malam ini. Okey, jadi sebelum cikgu akhiri slot pada malam ini, cikgu ucapkan terima kasih kepada semua yang sanggup menunggu hingga jam 9.30 malam pada malam ini, dan cikgu selaku wakil daripada unit kimia Majlis Amanah Rakyat dan juga moderator dan juga penceramah pada malam ini memohon kejutaan kemaafan di atas sebarang masalah, terutamanya pada awal-awal tadi terdapat sedikit masalah dan kita telah bermula sedikit lewat. Okey, insya-Allah akan diperbaiki pada slot-slot yang akan datang. Harap semua pelajar akan terus memberikan sokongan dan kehadiran pelajar dan juga sambutan dari pelajar merupakan satu reward ataupun ganjaran kepada semua gurulah dalam berusaha keras untuk memastikan semua pelajar dapat mencapai keputusan yang cemerlang dalam SPM nanti. Okay? Jadi di akhirnya marilah sama-sama kita membaca surah Wal-As dan tasbih kafarah sebelum kita menutup majlis kita pada malam ini. Okey, insyaAllah kita akan berjumpa lagi di lain sesi bersama dengan penceramah yang lain. Jadi sebarang masalah boleh diajukanlah selepas ini dalam grup Telegram. Okey, terima kasih banyak-banyak semua. Okey, jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum.